Hivi majani ya shamba yaliyo leo tu katika tanuru hata wavika ninyi, ninyi wenye imani ndogo? Basi msisumbuke mkisema, tutakula nini au tutakunya nini? Kwa maana mataifa wanatafuta maneno haya yote. Kwa sababu Baba yenu ya mbinguni anajua ya kama mnahitaji vitu hivi vyote. Lakini ninyi tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na vitu hivi vyote vitaongezwa kwenu. Basi msisumbukie ya kesho, kwa kuwa kesho itazisumbukia yenyewe. Ubaya wa leo unafaa kwa leo. Amina, ili tuelewane vizuri. Kwa hivi ninawaambia ninyi, msisumbukie maisha yenu. Si jambo la kwanza ni maisha. Msisumbukie maisha yenu, nini mtakayokula. Inya mtakula kesho, nayo msisumbukie. Ni kitu ya pili, chakula. Au nini mtakayokunywa, mvinyo, maji, yote. Wala miili yenu, miili yetu nayo inakuwa parmi. Nini mtakayovaa, mavazi. Na mafikiri mulugha yetu anaweza kuongeza kimo kimoja, anaweza kuongeza kimo cha mwili wake mkono moja empa. Anaweza kujirefusha juu alisumbuka timini kwa mfupi na jiongeza. Nani? Jibu ni kwamba hakuna. Na kwa nini munasumbukia mavazi? Kwa nini munasumbukia mavazi? Fikirieni maua ya shamba namna yanavyoota, hayafanyi kazi, lakini nakomala. Waambia ninyi ya kwamba hata Solomono katika utukufu wake wote. Amina. Nimesema tunazungumza katika wiki mzima juu ya somo ambayo inatufundisha namna gani kukomalisha watoto vizazi katika hekima ya Mungu. Watoto ni sehemu moja, lakini kuwakomalisha ni sehemu nyingine. Tutakumbushana, tutafundishana, tutahimizana namna gani tunaweza kuwalea watoto katika hekima ya Mungu. Tusipowalea katika hekima ya Mungu, alafu itakuwa shida kwetu kesho. Itakuwa jaribu, itakuwa magumu, itakuwa mateso. Katika siku ya kwanza tulipokuwa tukizungumza juu ya hekima ya dunia, wale waliokuwa tunaweza kukumbushana kwamba tulieleza juu ya mambo kadhaa. Na katika mashairi haya ambayo tumeyasoma, ukiangalia vizuri kwa wale ambao walifuata kwa makini, yale ambayo hekima ya dunia inatuonesha, moja ya vile vitu ambavyo hekima ya dunia inatuonesha, hata Mungu anavijua. Hekima ya mbinguni inavijua, lakini haiweke mkazo juu yake. Hekima ya dunia inaweza kukuambia kwamba chakula ni ya maana kuliko utakaso. Hekima ya dunia inaweza kukuambia kwamba chakula ni ya maana kuliko kumtafuta Mungu. Hekima ya dunia inaweza kukuambia kwamba unaweza fanya dhambi bora na umepata mavazi mazuri. Hekima ya dunia inaweza kukuambia unaweza katala mtoto yako, unaweza katala mume wako, mke wako, kwa sababu ya kutafuta jambo fulani ambalo linaambatana na dunia. Nilipokuwa ninasoma pale nikaelewa ya kwamba akumbe Mungu anajua ya kwamba hata kama tunaenda mbinguni yale mambo ni ya maana. Sawa? Katika mambo yale ya maana ambayo wanadamu tumeyafanya kuwa priorite, hata Mungu anajua gisi ni ya maana, lakini siyo ya maana sana.
Ile ndio utofauti niliona. Kuna vitu ambavyo sisi wanadamu tumevikamatilia sana na tumepoteza energy juu ya vile vitu, lakini Mungu anavitia kwa kaaksa kadogo tu. Amen, amen. Amen. Kufanya kazi haiko mbaya. Kutafuta pesa haiko dhambi. Lakini usitie kwa aksa kubwa. Haleluya. Amen. Nilipokuwa ninasoma ninaelewa ya kwamba Mungu anajua gisi kuvala mzuri ni ya maana. Hapendi hata mkuwa mnavala mbaya. Hapendi watu wakuvala mbaya. Mungu hawezi penda umalize mwaka huko unavala tu mitereza. Hapendi hili. Anaweza penda kukuona na umevala kusipere, anaweza penda kukuona kesho umevala kubaze rishi. Nayo ni mapenzi ya Mungu. Lakini vile vitu haiko ndio priorite. Amen, amen. Amen. Mungu anaweza penda kukuona unalamuka asubuhi unakamata jembe, unaenda mshamba, unaenda lima, unatafuta chakula kule. Mungu anafurahishwa na watu kama na wale. Lakini kwenda mshamba haiko ndio priorite. Shida inatokea wakati yenye vitu vya dunia inakuwa priorite kuliko hekima ya Mungu. Hii ndio shida. Alafu katika makanisa kuwafundisha, kuwaambia mtaenda safari haiko problem. Ninaona mnainuliwa, amen, haiko shida, ni vizuri. Lakini kuenda safari haiko ndio priorite. Amen, amen. Kusema ninaona kazi zenu zinaendelea, Bwana wabariki, haikuwa problem. Ni vizuri kuwaambia hili. Lakini kubarikiwa kwa kazi zenu haiko ndio priorite. Amen, inapunguka. Amina. Jina la Yesu, mtazao watoto, mpokee watoto. Haiko mbaya. Inahitajika kuwabariki, inahitajika kuwahimiza, kuwatakia mazuri, lakini haiko ndio priorite. So, mahali ambapo tumesoma unapoangalia, utaona Mungu anaanza kueleza juu ya Yesu akifundisha, anaanza kuambia wale watu, anaanza kuwaelekeza na waonesha ya kwamba haya mambo ni ya maana. Mavazi ni ya maana, kukunya ni ya maana, masikre ni za maana, maziwa ni ya maana, haiko ndio priorite. Kuna watu ambao wanakataa Yesu juu ya maziwa. Kuna watu ambao wanaweza kukana imani kwa ajili ya chakula. Kuna watu ambao wanapoteza hekima mbele ya chakula tu. Kuna watu ambao wanaweza kukataa ndugu zao sababu ya mali. Nimeona familia zinagombana, nimeona kuna ndugu wanafungana kwa sababu ya parcele yenye waliachiwa na mzazi. Parcele ni ya maana, haiko ndio priorite. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nitaweka mkazo kwa verse ile ya 13. Pale ndipo kuko priorite. Mungu Yesu akimaliza kujiadresi ama kueleza na watu wote kwa jumla, kisha analeta particularite. Anajiadrese maintenant kwa kundi fulani. Ukiangalia verse ya 13, akimaliza kuongea juu ya miti, anaongea juu ya maua, anaongea juu ya chakula, mavazi, mvinyo, anaongea juu ya vitu vile vyote. Utajikutanisha sasa anaanza kuongea na anajiadresi sasa kwa watu fulani. Ni kwa kishi niko ninafundisha hapa. Niko nasema na nyie wote. Sawa? Kisha mnajikutanisha tu, mimi nabadilika kidogo, ninaacha kuzungumza na nyie, kisha mimi najiadresi kwa sasa nyie wenye mko hapa mbele. Maanake nyie wengine hamko tena kuseme. Alipokuwa akisema juu ya chakula, juu ya mavazi, akieleza juu ya yale mambo, alikuwa anasema na watu wote. Lakini ukisoma ile 13 anasema lakini ni kutosha kwa wale sasa. Lakini ni kama watu wengine wanaweza kusumbukia mavazi, wanaweza kuona mavazi kuwa priorite, wanaona chakula kuwa priorite, wanaona franga kuwa priorite, lakini kuna sababu ambayo iliacha anasema lakini nini.
Alisema lakini ninyi, sababu alijua hawa ninawatengeneza kwa ajili ya sifa za mbinguni. Hawa wamefundishwa, hawa wamesikiliza maneno yao, lakini ninyi ambao mmefundishwa, ninyi ambao mmenijua, ninyi ambao mmeelewa, mfahamu ya kwamba odela ya vile vitu vyote, cha kwanza ni ufalme wa mbinguni. Inabidi wakati tunaongea na wapagani, mafundisho ya kufundisha wapagani inatofautiana na mafundisho ambayo tunaweza kuwapatia wapagani. Tunaweza waambia mkuje kwa Yesu, maisha yatakuwa mazuri. Ukiamini Yesu utakuwa salama. Mumeamini Yesu mtapata na mateso. Mpagani Yesu simwambia vile. Niseme ukiamini Yesu utapata na mateso, hata amini. Lakini ninyi ambao mmefika hapa, nyinyi grupu ile yenye Yesu alijiadresea, ninyi ambao mmeokoka, nyinyi ambao mmesikia Injili, ninaweza kuambia baada ya kuokoka sasa mateso mtayaona. Ukiamini Yesu mtapata na mateso. Nani mwenye ataokoka? Hakuna. Shida ni kwamba hata sisi ambao tumeokoka, sisi ambao tumemjua Bwana, na sisi tunataka tu tufundishe Injili yenye haina mateso. Lakini ninyi ambao mmepata rehema kweli, mtafute kwanza ufalme wa Mungu. Tafuteni kwanza ufalme wa mbinguni. Swali na wauliza Wakristo wenzangu, tuwe kila mtu atajibia ndani ya roho yake kweli ya maisha ya mbinguni. Unatafuta nini? Amujibie kweli. Kila mtu ndani ya roho yake, kila mtu sinasishua. Na mimi hapa ninazijua, na mwongozi wa ibada anazijua, na revera wangu hapa naye anazijua, na nia kule kila mtu anazijua. Kati ya pesa na mbinguni tunatafuta nini? Hapana. Priorite ni pesa. Priorite ni pesa. Kusemesha kweli, priorite ni franga. Ile ndio ishakuwa priorite. Tunakimbia nyuma ya pesa kuliko kukimbia mbinguni. Na hii inaacha wapagani wanapotuangalia wanaogopa mbinguni, sababu sisi ambao tunasema tumejua mbinguni, tunaogopa mbinguni, tunakimbia nyuma ya pesa. Tunawaambia mwenda mbinguni, lakini sisi tunakimbia nyuma ya pesa. Wanapotuangalia wanasema sasa hawa watu wanasema tuende mbinguni, lakini wao wanakimbia nyuma ya pesa. Ni ya maana lakini haiko priority. Amen, amen. Hii ndio hekima ya mbinguni. Hekima ya mbinguni iko tofauti na hekima ya dunia. Vitu vyenye hekima ya dunia inaona kuwa vya maana, hekima ya mbinguni inaviona kuwa ku second degree, ku deuxième, troisième, sixième position. Hekima ya mbinguni d'abord ufalme wa Mungu. Ufalme tunaenda wapi? Naenda mbinguni. Tukitoka hapa sote tunaenda tafuta mrongo. Sote tunatafuta pesa kidogo watoto wasome. Tukitoka hapa sote mashambani. Tukitoka hapa sote tunaenda fanya kazi. Sawa? Kazini tunafanya saa ngapi? Wengine wanalala hata kazini. Lakini ikiwa mambo ya mbinguni, mchungaji fanya haraka. Haraka sana. Haraka sana. Tunafanya vya mbinguni haraka, tunaenda wapi? Tunaenda kazini. Tumezaa watoto ambao tumewazaa, alafu nao watufanane kesho kanisa litakuwa namna gani? Msikia Paulo anaposema, namfurahia sana Paulo. Paulo hakusema mfanane Mungu. Paulo anapoeleza, anapojiadrese, anapozungumza na taifa la Korinto, kanisa la Korinto, anawaambia ninyi mfanye nini? Munifanane mimi, gishi mimi nafanana. Paulo yeye alikuwa amejua Kristo, taifa lilikuwa halijajua Kristo. Na nyakati nakuwa na wachungaji wenzangu na wauliza, eske makanisa yakitufanana, Wakristo wakitufanana, je, wanaweza kumuona Mungu?
Wakristo wote wakifanana wachungaji wanakuwa na shikopesha hawalipi. Je, na watamuona Mungu? Wakikuwa Wakristo wa kusoma Biblia juu watafundisha, je, watamuona Mungu? Wakiwa Wakristo wa harasi, je, watamuona Mungu? Lakini ninyi tafuteni kwanza ufalme wa Mungu. Pale ndipo leo nakazia sana. Tumetafuta sana mambo mengine ya dunia. Tumetafuta afya sana, ndiyo maana unaweza lipa gharama kwa ajili ya afya yako. Kwa ajili ya mbinguni hawezi lipa gharama. Unajua kwa hospitali hakuna tajiri na masikini. Ikitokea tajiri amegonjwa atalipa dawa, masikini amegonjwa atapata za dawa. Kanisani ndipo tunajua masikini na tajiri. Kanisani. Hospitalini operation ni operation. Kama uko na probleme moja na tajiri, total iko bei moja. Ni hapo kanisani ndipo unasema mimi maisha yangu masikini. Lakini kwenye hospitali mambo ya dunia, hekima ya dunia, hakuna tajiri, hakuna. Nimewaona hata watu ambao wanajulikana kama masikini, lakini sababu ya afya anauzisha parcel, anaenda Kampala kudawa. Mwili na mpika inamsumbua, anaenda Katwa vinashindikana, Horizo vinashindikana, Matanda vinashindikana. Anasema akose nikaenda Kampala, anauzisha shamba ya Chimunala. Kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya nini Wakristo wenzangu? Nani katikati yetu anaweza kuuzisha shamba juu ya kuuzia watoto Biblia? Unasikia mama? Ni accessoire. Nani anaweza kuuzisha shamba ili akuje apeleke watoto kukaa Biblia? Accessoire. Nani ambaye anaweza kuuzisha shamba ili aweze kulipa gharama ya watu ambao watakuja kuwafuatilia watoto nyumbani kwa ajili ya kuwafundisha maneno ya Mungu? Kuna leo wazazi ambao ili watoto wawe na akili iliyo sawa ya shule, baada ya kutoka shule tena na muongezea mwalimu mwingine. Wazazi wale tuwatoshe wapi ambao baada ya kusoma hapa tena wanatafuta engine garçon ambao wanajua huyu ana Mungu, akuena kiafundisha watoto nyumbani nitakuwa nampatia $30 le mois. Mwingine mama anasema mbinguni si ni ya bure. Mulipewa bure, mpokee bure. Nani aliwaambia vile? Wokovu ni gharama. Tukiendelea na ile mentality ya kusema wokovu ni ya bure, ndio tutafanana vile kisi tunafanana leo. Yesu amelipa gharama ya ukombozi. Lakini ili watu wapokee ile ukombozi kuna gharama ya kulipa. Sawa? Hatuwezi uza wokovu nasema mimi mnipatie wokovu ya $500, haiexiste. Lakini juu mtu afikie kuokoka kuna gharama. Mwenye hapa mko wenye waliokokea mikutano, mangombe zilichinjiwaka. Kisha injili kabamba moto mkartia mamropwe karibira iliuzi wako. Ule mwalimu mwenye alikufundisha alilipiwa taksi. Na baada ya kufundisha walimfungia envelope. Ni gharama ya nafsi yako. Ili uweze kusikia wokovu, alafu leo unasema wokovu ni ya bure. Wokovu si ya bure. Wokovu ina gharama. Mwana muuzishe mashamba, mkuye muuzie watoto mabiblia. Na unaambia watoto, mimi nilikuwa nishakosa Biblia, nimeuzisha shamba, juu nimeuzie hii Biblia, wataichunga avec jalousie. Atajua, mtu anaweza uisha shamba juu ya Biblia. Biblia itakuwa na nyingine connotation mu maisha yao. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Kwa ajili ya afya tunauzisha mashamba, sina manyumba zinauzishiwaka. Ambodi tumekosa kukugusa, hebu tuuzishe mwake. Tami na unaitika mwako mnauzishiwa. Juu ya nini? Juu ya mwili. Juu ya mwili.
Inaomba watoto wetu wakituangalia, mnajua watoto tunawafundisha pasipo kuwaambia hata. Kuna vitu ambavyo wanavifanya watoto wako tu wanakuangalia na wanaanza kuvifanya. Yaani mwenye alikwambia akakuwa anasema Swahili, wenye walikuleaka walikuwa kanasema nini? Swahili, na wewe unaanza kusema halafu kukazaka. Hakuna mwenye aliambia kama mtoto wake kuwa anasema Swahili. Ukizala katoto leo unakuwa nasema tu Anglais, hakata jua kwa Swahili. Tukatanja kwa mara na kanaanza sema how are you, kanaanza sema I'm very fine, I'm okay. Kanaanza automatically. Watoto wako wakizaliwa ndani ya familia mahali ambapo wanakuona wewe mzazi, mbinguni ndio priority. Watakomala na ile ADN. Watakomaa wakijua mbinguni ndio priority. Watakomaa wanajua hata kama tuko duniani tunaenda mbinguni. Watajua, wataelewa, watafanya kishi mzazi anafanya. Tuangalie historia ya mtu ambaye anaitwa Ibrahim. Ibrahim anamjua Mungu, anapata neema ya kumjua Mungu. Kisha Biblia inasema kazaka kiana kanaitwa Isaka. Ismaili na mwacha pembeni akazaa Isaka. Isaka akaanza kukomaa. Baba yake alikuwa na zoezi ya kwenda kutoa sadaka kwenye mlima. Biblia inasema siku moja alafu akaenda kwenye mlima kutoa sadaka. Katoto akafanya nini? Akamwambia papa, bwana, nishaona makoni. Sawa? Nishaona na mkisu. Na alimeti nishaiona. Kondolo iko. Mshaka soma kwenye Abrahamu alifundishaka mtoto wake juu ya sadaka ya kondoo. Mtoto alikuwa anaona tu baba, akajua sadaka ya kwenda kumlima, ya kwenda kufanya madhabahu, hivi hiki kinakuwaka na hiki na hiki, na alifundishwa indirectly. Amen, amen. Alafu kadiri tunaishi sisi wenyewe hatutaki kuonesha watoto wetu kwa matendo. Hapana, tumkini gishi mbinguni ni ya maana kuliko franga. Hawatajua kaida. Mie peke sijui gizi mbinguni ni ya maana kuliko franga. Komanda fundisha mtoto gizi mbinguni ni ya maana kuliko franga. Hapo ndipo niko nakuwa makali sana na waikala hako sana. Ninasema haiwezekani wewe baba unatoka mchisomo juu ya apele ya franga. Utakuwa umeambia mtoto kwa ajili ya franga unaweza kutoka kanisani. Wewe Mkristo ambaye unajulikana vizuri ndani ya familia, umewazaa watoto, wageni wanakuja dimashi kwako, unawaikalisha msalo, kisha unaenda washa moto mwafika. Umefundisha watoto gizi mgeni anaweza acha usiende kuibada. Mie unakuya kwangu na kufukuza dimashi. Ukija mbele ya muda wa ibada na kuambia karibu sana mchungaji, kama ni baba reverama watamwambia karibu baba mchungaji, unakuja kutusalimia, lakini umekuja nyakati mbaya, rudia hapa 14 naenda kanisani. Sijakukosea, ukikwazika vinakuona. Nimekufundisha kupitia matendo. Mimi najua kwanza kanisa, baadaye mazungumzo. Unawafundisha watoto ya kwamba kwanza Mungu, vingine vyote nyuma, urafiki nyuma, pesa nyuma, chakula nyuma. Kuna nyakati nyingine ninakuja kufundisha, nimeamka asubuhi, mke wangu ametengeneza chai kwenye meza, naangalia mount, nimechelewa, navuka chai, ninaenda. Zahiri sana Dimashi mara mingi siku lake anatengeneza, na mimi ninaenda kwenye dushe, natoka mdushe naangalia ibada yetu inataka suva 9h30, naangalia imekuwa 9h, nasema nikakula hii chakula ninachelewa.
namwambia tia mkabati, nitakula baadaye. Ugali si utakuwa mwili yake. Kuna wazazi hapa ambao dimasha inafika anatokeshea mtutu ya Belario, paf 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 paf. Kisha baada ya miaka 10, miaka 15, hapa stere kuasosie kuyaone zungumuza na watoto yangu, hawapendi tena chesomo, hawapendi tena chesomo. Ndio wewe mlozi, wewe umewaloga wale watoto. Onesha watoto ya kwamba Mungu kwanza, vingine vyote nyuma. Ufalme kwanza, vingine vyote nyuma. Unaona baba anatoka kazini, wanamtengea meza, anatia vidole mchakula na hayaomba. Mtoto hiko inakuangalia. Unaona mama mzima anasonga ugali, anatia kumeza, anachopeka kidole mara ya kwanza, hakuna maombi. Vile vitoto havitakuwa naombea chakula. Havitashoka jinsi Mungu, mtu anataka shukuru Mungu kwa ajili ya chakula. Ndero kuna jipata mwabi. Chele chemene bana. Oyo ni nje. Umenduke. Ugeuke. Wangapi wanapenda kwenda mbinguni? Kwa sababu sina bunduki, kumbe nawapeleka mbinguni haraka. Tunapenda kwenda mbinguni, tena tunapenda tuishi miaka ya mingi hapa. Chasse esprit de mort, au nom de Jésus, esprit de mort, toka. Tuishi duniani miaka ambazo Mungu ametukubalia, lakini sana moyo wetu utamani kwenda mbinguni. Paulo alisema kama ninaishi ni juu Mungu akingaliki na kazi na mimi, lakini kwangu nimetarajia kwenda. Kubaki kwangu hapa ni kwa sababu Mungu akingaliki na kazi. Inaeleza juu ya kitu ambacho kimefanyika katika siku za zamani na siku za leo. Alafu mtaelewa jambo ambalo nilisema siku ya kwanza ya kwamba ninaogopa sana kwa ajili ya kanisa. Mimi ninaoga sana sana tena sana kwa ajili ya kanisa. Woga wangu ni kwamba baada ya nyakati itatokea tutajikutanisha ya kwamba kanisa haikingaliki kanisa. Kwa nikikomaa nilikuwa naona watu ambao wanahama nyumbani kwa ajili ya kuja kwenye mkutano. Sababu kanisa zilikuwa hazijakuwa nyingi sawa leo. Watu walikuwa wanaweza toka Buyinga anakuya Panga kumishoni. Watu wanahama kwa ajili ya nini? Neno la Mungu. Niliona kanisa mahali ambapo watu walikuwa wanakaa, nyimbo zinakuwa kidogo, mafundisho yanakuwa mengi. Hii ndiyo kanisa ya wazazi wangu. Lakini leo nimeanza kuona watu ambao wanatoka kwenye kanisa wanaenda Panga mahali ambapo kanisa hakuna. Na unamkutanisha Mkristo anakuambia kwamba kwenye tuko hakuna kisomo. Pastor anafanyaka na simwa na si asomaka. Na unamuuliza yule mtu, alafu unasoma Biblia nyumbani, asina Biblia sinayo. Sina ile wakati. Nimeona katika kanisa zetu za leo, alafu inakuwa mapinduzi. Nimeona katika ibada tunaweza kuwa na karibia saa 3. Ibada za leo ni saa 3 ama saa 2:30 Dimash. Si ni vile? Sababu tukiangalia saa yetu ni 6h30 Dimash mpaka jo saa 3. Sinakuwa saa 3. Yeye ni baba yangu. Acha nimuulize baba. Sirijiu, mafundisho ni miniti ngapi? 15. 15.
Alafu ikitokea mwalimu anafanya saa moja, mtasema nini? Amekosea. Yule mwalimu amekosea. Lakini mwimbaji akafanya dakika nyingi kuliko saa zake, mnamwambia amekosea? Mimi niko mboro, hawezi kudanganya. Tumeishi katika kanisa mahali ambapo neno linaanza kupotea. Neno linaanza kupotea. Nimefika katika kanisa lingine wakaniambia, mchungaji, leo tuna vipindi vingi sana, fanya dakika 12. Nikawaambia mimi sitahubiri. Kiwa dakika 12 mimi sitahubiri. Dimashi ni kufundisha dakika 12. Unaenda wapi? Yale kweli wa Kristo, mnaenda wapi? Dakika 12 mnaenda wapi wa Kristo wenzangu? Mnaenda wapi? Ibada mimi ya wazazi wangu, neno mhubiri saa 2, saa 2 na nusu. Ile ndio ilikuwa dakika za mhubiri. Akiingia never atatoka 11. Iko anasema juu ya milondo, anaeleza juu ya milondo, anaeleza juu ya milondo. Lakini leo tuko msiekle de vitesse. Na nimeingia katika kanisa moja mahali ambapo tunapoingia ndani ya evaluation yote inaangukia tu mhubiri. Mhubiri hapana, alifundisha vya mingi. Kama alifundisha vya mingi, alifundisha nini? Nimeongoza kanisa moja mahali ambapo evaluation iko content ya wakati. Ukifundisha nyakati ya kidogo kushinda zile walikupatia, wanasema amen. Ukifundisha vya mrefu hatabi kuwa mzuri, hakuna baraka. Na nyie mko kwa wapi? Unajua hii turu nitasikia yote wenye wataniambia sababu hamkuniandikia mwaliko. Lakini mimi mnaponiandikia mwaliko unaanza kamata conversion. Ukiniita sifundishi chini ya saa moja. Mnakubali? Ndio tunakubali, nitakuja pale. Hii nitajikaza hata 20 minutes nitafundisha sababu hakukuwa mwaliko. Ilitumwa na posta ile tunakata. Lakini ninasema ile yote juu ya kuambia tafuteni kwanza ufalme wa nini? Ufalme wa mbinguni hatuipate mfuranga. Ufalme wa mbinguni hatuipate msoko. Ufalme wa mbinguni hatuipate nyumbani. Ufalme wa mbinguni tunaipata katika neno la Bwana. Na ninajua sana ya kwamba gishi Mungu nafika masake. Donge hapa mnaweza kusanyika dimashi zaidi ya 7 saa. Ni 6 saa. Simona gizi natafuta shuhudia tu. Gizi mnafika ile masake. Donge Mungu pale mu 6 saa 7 saa. Ile 5 saa haiko na kuya. Mnasema dimashi nibafundishe tu 20 minutes. Tena wenye watafanya ngine juma moja na hawasikii. Nisaidie kuambia jirani yako, penda tena neno la Mungu. Mwambie penda tena neno. Wakristo wenzangu, tupenda tena maneno ya Bwana. Pale ndipo tunapata uzima. Pale ndipo tunajua mausia ya Bwana. Pale ndipo tunajua yale ambayo Bwana anayataka, mapenzi ya Bwana. Pale ndipo tunapata ufalme Bwana. Najua kitu kidogo hapa watanipatia kama ushindi. Alafu kanisa langu mafundisho ni saa 1:30. Hakuna mizaa, inakuchokesha ondoka. Mimi nitafanya kanisa na watu wanaoenda mbinguni. Na mafundisho ma 30 minutes mimi nitaimaliza. Mahali pote nitakuwa kama mchungaji nitaimaliza. Nyakati na nisoma. Inaanza kumaliza. Niko na verse inaniambia kwa uzuri na utaratibu. Utaratibu tunaitokeshea wakati mtu alifanya kitu hatupendi.
Kwa uzuri na utaratibu ni wakati na kufundisha masaa mawili maneno ya mbinguni. Pale nimefanya kwa uzuri na utaratibu. Jambo la mwisho katika somo yetu ya leo, baada ya kutafuta kwanza, lakini nyinyi tafuteni kwanza ufalme. Alafu anasema na haki yake. Na haki yake. Unaweza ukatafuta ufalme ukaacha haki. Unaweza ukatafuta ufalme ukaacha haki ya Mungu. Haki ya Mungu. Haki, la justice. Hii ndio inatuleta kufanana na Bwana. Unajua sababu Biblia inasema katika Mwanzo alifanya mtu kwa sura na mfano wake. Mwalimu wa wanafunzi wa Biblia katika kale kitabu chetu kuna mahali ambapo wanatuonesha maana ya sura. Sawa? Tunapotafuta haki ya Mungu, tunapopata ufalme, tunapata haki ya Mungu kweli kweli. Tunakuwa Wakristo kweli kweli. Jana nilikuwa natembea na mchungaji wangu, tukafika pale Vichai. Nilipofika Vichai, alikuwa dot ya mtu. Alafu ilikuwa vers 13h, walikuwa wameweka mabafle mkiwanja. Alafu walikuwa wanapika muziki, moja imeingia katika kichwa, inasema hivi: injenga bulanga ngendisha tahiani. Si ile wimbo mnaijua? Alafu niliangalia watu namna walivyokuwa katika furaha. Wababa wa makoti walicheza, wamama walicheza, vijana walicheza. Azarani kiwanjani hakukuwa lupango. Walicheza, waliendea muritme moja bila repetition. Lakini wale wakifika kanisani, tukisema tunamchezea Mungu, hawatacheza. Wale wa baba hawawezi kumchezea Bwana. Haki ya Mungu inapovamia maisha ya mtu, inakuleta kumjua Bwana na kujua yale ambayo Bwana anayataka. Kisha unafikia kiwango ya imani, mahali ambapo unaanza kufanya kila kitu kwa utukufu wa Mungu. Acha nifanye mfano. Tumchapie Bwana Yesu makofi. Asante. Kama mmekuwa na macho ya kufanya critique, kuko wenye hawakupiga. Wale watu kwenye makaramu wanapiga makofi. Haki ya Mungu ndani yenu haiyakuwa hapo. Kuna haja ya makofi yako. Wewe unashikuta gizi ni perte ya wakati. Na kuna wale ambao walichapa hivi. Nilikuwa na waona. Anachapia nani makofi? Anachapia Mungu makofi. Mungu mnaniona? Eske nani hamko? Wale wakifika kwenye sherehe wanatia nyimbo ya Maina, wanapoteza hekima. Na bila kuwadanganya, hawa vijana walio hapa wanakuwa kabiko wanawaangalia. Biko wanawaangalia nabo kesho wanaprodire vile vile. Baba yangu alicheka, niliona aina ya tatu ya watu. Tumchapie mwana kofi. Wanaacha ramoa. Sasa niliwaangalia nikacheka tena wanaacha. Wale walifanya sababu nimesema, lakini hawakufanya sababu wanaelewa.
haki ya Mungu inatufundisha mapenzi ya Mungu. Haki ya Mungu inatupa sura ya Mungu. Haki ya Mungu inatuleta kuikala vya Mungu. Unapofikia hatua ya kuwa na haki, kujua haki ya Mungu, kutafuta haki ya Mungu, ukiipata haki ya Mungu, alafu unaishi maisha ya Ukristo iliyo salama. Tuangalie zawadi. Biblia inasema ya kwamba unapoweza kufanya vile vyote, alafu na vingine vyote, vile vyote ndio vya wapi? Ibwa njo mavazi, njo chakula, njo sante, njo masikre. Sawa? Ukisha tafuta kwanza nini? Ufalme wa Mungu na haki. Hatuitwi kutafuta sikre. Tunaitwa sisi ambao tumemjua Mungu. Wapagani wanaweza tafuta sikre, lakini sisi kwanza ufalme. Sikre troisième position. Ufalme na haki. Hii ndiyo mafundisho ya hekima ya Mungu. Mafundisho ya hekima ya dunia itakwambia kwanza sikre, Mungu nyuma. Kwanza franga, Mungu nyuma. Kwanza jamaa, Mungu nyuma. Kwanza mke, Mungu nyuma. Watoto kwanza, Mungu nyuma. Ile ni hekima ya dunia. Lakini hekima ya mbinguni inatuambia kwanza ufalme, ya pili haki, ibwa na vile vingine sasa vinakuya kutuazia. Iko sawa matabishi. Sijawahi ona mtu mwenye alenda msoko anaanja reklame matabishi na hayauza. Lakini sisi wa Kristo wa leo tunakuya mbele ya Mungu, nipatie gari, Mungu nikumbuke, ulokatere umenitesa. Haki kwa wapi? Eske umetafuta haki? Nyie wote wenye mnaombaka vitu vya dunia, mnasahau ufalme kwanza, mnasahau haki kwanza. Uko sawa sawa na mtu mwenye anaenda uza mchele na reklame nyongezo na hayauza kwa sahani. Na pale ndipo kunatokea defi ya maombi ndani ya kanisa la Sebeka. Tumeiga sana. Kuomba sio vibaya, muombe sana, mkeshe, mpike magoti, mtafute uso wa Bwana. Mfunge hata mafungo masiku 100 haina shida. Lakini kwanza ufalme na haki, ibwa na vingine vinaongezeka. Kila mara napokuwa na waombaji wenzangu, nawaambia mimi nimetoka mwa ile basesi. Tena si wakatazi. Sawa? Usikuwe na kuwa motive kukuja kwa maombi juu tu unakisema Mungu nipatie, Mungu nikumbuke, Mungu. Lakini ninyi tafuteni kwanza ufalme. Ile ndio hekima ya mbinguni, hekima ya watu, hekima ya viongozi inaweza kukuambia kwanza tafuteni miujiza. La kutafuta nimesema ni uzima, ufalme wa Mungu. Jambo la pili ni haki. Vingine vyote vinaongezeka. Hatutaingia mbinguni juu tulifanyaka masiasi za maombi. Hautaingia mbinguni juu ulikuwa unapika magoti desert huko unaomba. Haiko ile ndio gharama, haiko ile ndio clear kuingia mbinguni. Ile ni ajue yenye inakuja kutupatia equilibre. Hautaingia mbinguni juu ulikuyaka hapa halafu ukafanya kumasalo. Hautaingia mbinguni juu ulitoaka sadaka ya majingu. Hautaingia mbinguni juu ulikuwa mwaminifu katika 1/10. Hautaingia mbinguni juu ya vile vitu. Vile vyote vinaongezeka kwa vitu viwili ambao tunaita ufalme wa mbinguni na haki ya nani? Kisha vile vyote vinaikala kwa vile vitu viwili. Tukaweza ile wa Kristo. Tafuteni kwanza ufalme. Niko kontra na wale wahubiri ambao wanakuja wanatuonesha gizi dunia ni ya maana kuliko mbinguni. Niko kontra na wale wa pastor wenye wiko wanatufundisha wanatuonesha gizi dunia ni ya maana kuliko mbinguni. Predication inaanza kumwanzo mpaka kumwisho, juma mzima linabidi skalafe mambo ya dunia tu. Mambo ya dunia. Zile baraka za dunia ziongezekane ku bonne nouvelle.
ziongezeke kwa evanjili. Amen, amen. Amen. Tunaambia Mungu neno moja tu. Mwambie Mungu, uniwezeshe, unisaidie. Najua sio jambo rahisi, nimewafundisha lakini sio jambo rahisi. Unatambuka franga juu ya Mungu. Unafunga butike juu ya seminaire. Wenye wameiweza ni badive, wale batemwe, ba mizilima washaweza. Katika ile kazi. Mesie tunatumikaka na mabralima, tunauzisha na kupombe, na tuko na mchisomo tu. Na kunyumba yako huko butike ya pombe tu unayacha, iko na kuingizia franga. Na vingine vyote vitaongezeka, kama ni kufanya kazi vitaongezeka, kama ni kwenda shambani vitaongezeka, kama ni kufanya pesa vitaongezeka, lakini kwanza Bwana uniumbie moyo, roho ambayo itanileta kuona ya kwamba yako ndiyo ya maana kuliko mambo ya dunia hii. Hata kama niko ndani ya dunia, chakula inahitajika, mavazi inahitajika, pesa inahitajika, afya inahitajika, lakini nijue ya kwamba kwanza ufalme wako ndio wa maana zaidi. Kanisa hili ni lako Bwana, ambalo umelinunua kwa damu yako. Na watu wengi wamelipa gharama kwa ajili ya nafsi zetu. Utufundishe nasi kulipa gharama kwa ajili ya nafsi ya watu wengine. Bwana, bariki kanisa hili ambalo limekuja kusikiliza mausia yako, kusikiliza neno yako, kusikiliza tena mapenzi yako. Nami nimeitoa kwao kwa malengo ya kuwaleta Bwana kukata hatua nyingine katika mwenendo, katika safari yao ya kwenda mbinguni. Uwasaidie Jehova, uwatie nguvu mahali walipokuwa wanashindwa. Bwana, waumbie tena moyo safi. Kuwa wamependa pesa kukuliko Bwana, acha wewe urudie katika nafasi ya kwanza, na vingine vyote Bwana viwe kwa nafasi ya pili, ya tatu na kuendelea. Yetu Bwana, ukamate nafasi ya kwanza ndani ya nyumba zetu Bwana, ukamate nafasi ya kwanza ndani ya masomo yetu Bwana, ukamate nafasi ya kwanza kwenye biashara, nafasi ya kwanza katika njia zetu zote Bwana, ukamate nafasi ya kwanza. Hii ndiyo hekima yako Bwana ambayo tumejifunza asubuhi ya leo, ya kwamba vitu vya dunia ni vya maana, lakini kilicho cha maana zaidi ufalme na haki yako. Jehova, saidia kanisa hili la Sebeka Bubanke, tusiwe watu wa kutafuta nyongezo, matabishi na hatukununua. Bwana, Roho Mtakatifu, umetufundisha kwa kweli, tusiwe watu wa kuja kwako tupatie. Ikiwa umetufundisha mlango ambao tunaweza kuingilia ili mambo mengine ikuwe benefisi, mimi mwenyewe ambaye nimefundisha Bwana unisaidie. Wapendo hao ambao wamenisikiliza Bwana uwasaidie. Tupende tena maneno yako, tupende tena uso wako, tupende tena uwepo wako Bwana. Hamu ile ya neno lako Bwana itawale roho zetu. Nyumbani itawale roho zetu, kazini itawale roho zetu, kanisani itawale roho zetu, ili tuweze kufikia yale yaliyo mapenzi yako. Na waombea neema kwa siku ya kesho. Wote ambao wamefika leo Bwana, shauku ile ya kuja kesho tena iwe ndani mwao, ili wanapofika hapa tena kesho uwaongezee kitu Bwana. Na watakia mchana wa heri kwa jina la Yesu Kristo, amen. Bwana wa neema wabariki sana.